إذا عندنا أو دو enfants deux enfants تنديرو لا ليزون هنا تعطينا deux enfants يعني تلصقوا الكلمتين تعطينا deux enfants يعني طفلين de je be se peut re fe le veut ne me te او اي يعني ينطقان بنفس الطريقة او يعني ضم شيئا ما طويلة شبيهة بالدرس السابق يعني ا اي و ا اي يعني او يعني ضم شوية طويلة. عندنا veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs يعني هذه جملة استفهامية تنطرح بها سؤال veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs واش تبغي تعطيني شوية الماء باش نسقي الأزهار تاعي هل تريد هل تود إعطائي شيئا من الماء قليل من الماء يعني قليل من الماء pour mes fleurs لأجل أزهاري يعني من أجل سقي أزهاري veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs ou la boule roule sous la table la boule roule sous la table je joue à la poupée je joue à la poupée يعني ألعب بالدمية je joue à la poupée هذه راه كلمة واحدة غير تيقسموها لنا لأننا مازال في المراحل الأولى تاع التعلم وبالتالي تسهل علينا الكلمة je joue à la poupée ألعب بالدمية. عندنا هو la poire c'est à moi vois-tu la poire c'est à moi إنه لي أو إنها لي على الشيء الذي نتحدث عنه vois-tu هل ترى vois-tu je ne vois pas أنا لا أرى شيئا je ne vois pas لا أرى je ne vois pas. عندنا mon petit mouton non un coup de bâton non un coup de bâton يعني ضربة بالعصا. عندنا maman des enfants un marchand en avant إلى الأمام en avant. عندنا une auto René saute il a chaud un joli bateau jeudi un peu يعني قليل jeudi الخميس un peu le jeu اللعبة أو نعم اللعبة les chevaux يعني الشعر je veux أريد. عندنا عندنا un nœud de ruban النو هي العقدة يعني تنهزم شي حاجة. un œuf بيضة un œuf ma petite sœur يعني أختي الصغيرة ma petite sœur. عندنا un joli jeu de domino يعني لعبة جميلة تاع الدومينو un peu de sucre يعني القليل من السكر un peu de sucre le feu brûle يعني النار تحرق. il pleut je ne peux pas sortir il pleut je ne peux pas sortir إنها تمطر je ne peux pas sortir لا أستطيع الخروج. Mina a une robe neuve يعني مينا عندها واحد القميص ولا واحد التنويرة يعني جديدة. voici deux enfants Mina est la petite sœur de René. هما طفلين أو بنت يعني طفلين. Mina est la petite sœur de René يعني مينا راها هي الأخت الصغيرة تاع غوني. la poule chante coucou la poule a pondé un œuf. la poule chante يعني الدجاجة تصدر الصوت تاعها يعني الصوت تاعها اللي هو كوكو
La poule a pondé un œuf. La poule a pondé un œuf. يعني الدجاجة بيضت بيضة. Le père de Rémi a deux chevaux, un bœuf et 9 moutons. Un bœuf et 9 moutons. عندنا veut, peut, be, le feu, le jeu, un œuf, un bœuf. الكلمات التي ينبغي أن نحفظها عندنا deux doigts يعني أصبعين deux doigts عندنا un ballon bleu كرة زرقاء une poule sert des œufs une poule sert des œufs يعني دجاجة على البيض على بيض 9 heures الساعة 9 9 heures عندنا un nude يعني هي كما قلت الحزمة ولا الربطة هذه عندنا غوني دي جون غوني يتناول فطوره دي جون غوني دي جون عندنا لولي بلور لولي يبكي عندنا ان بنو عجلة عندنا le feu le jeu 6 heures je veux heure une fleur des fleurs يعني une fleur وردة واحدة des fleurs مجموعة من الأزهار من الورود ريمي a peur يعني خائف œuf un livre neuf كتاب جديد il coûte 9 francs يعني ثمنه هو 9 فرنك يعني الفرنك هو العملة تاع الفرنسيين قديما ou un œuf ma grande sœur يعني أختي الكبيرة tu peux venir avec moi tu veux venir avec moi باش تبغي تجي معايا هل تود مرافقتي je ne veux pas لا أستطيع je ne peux pas لا أستطيع papa fume sa pipe à côté du feu à côté des feux يعني الأب تاعي يدخن صابيب يعني البيبية المدخنة اللي كنا نستعملوها لشرب الدخان أكوتي دي فو يعني بالقرب من النار في أوقات الباردة يعني بالقرب من النار داخل المنزل اللي تيكون La mère de Mina se lève à 6 heures. Mina تستيقظ مع 6 صباحا. Si tu veux, tu iras à la ville avec papa. Si tu veux, إذا أردت, tu iras الذهاب إلى المدينة مع الأب أو مع بابا. Donne-moi un peu d'eau et 2 noix. يعني الجوز هو النوى وشوية تاع الماء يعني donnez-moi أعطيني القليل من الماء وجوزتين. Aline a 10 ans. Elle est grande. Ali a 10 ans يعني Aline عمرها 10 سنوات. Elle est grande إنها كبيرة. Le C plus jeune elle a 6 heures يعني le C أصغر منها elle a 6 ans عفوا elle a 6 ans عندها 6 سنوات. Il va à l'école des petits تذهب إلى مدرسة الصغار. Le jeudi le C joue avec Aline. يوم الخميس le C joue تلعب avec Aline تلعب مع Aline. Le jeu de la marchande. Si jeudi le C joue avec Aline c'est la marchande de fleurs يعني إنه يوم الخميس le C joue avec Aline le C تلعب مع Aline c'est la marchande de fleurs يعني Aline هي بائعة الورود. Bonjour Aline, je veux des fleurs. صباح الخير. Aline je veux des fleurs. أريد ورود. Voici une fleur blanche, c'est 9 francs.
ها هي وردة بيضاء ثمنها 9 فرنكات. Donne-lui un peu d'eau tous les jours. Donne-lui un peu d'eau tous les jours. يعني أعطيها واسقيها بالماء كل يوم. Elle est très jolie. Voici 10 francs. ألين إنها جميلة جدا. ها هي 9 فرنكات. ألين 9 et 1 10. Merci Luce.